हालेलुया। कैसा गुजरा क्रिसमस साहब? जिनका बहुत अच्छा गुजरा वो हाथ खड़ा करें। तो खुदा का शुक्र है, आमीन। उसकी शुक्रगुजारी है। हम सब का बहुत अच्छा क्रिसमस गुजरा। हालेलुया। सच्ची गल करना, किसी ने क्रिसमस से शराब तो नहीं पीती? भी हाथ चुक दो, सारा ठीक गुजरे। और खुदा की शुक्रगुजारी है। क्रिसमस के बाद हम अपनी फैमिली में सब भाई गुफ्तगू कर रहे थे कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे बहनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। नहीं तो पहले बहुत लोग क्रिसमस पर, ईद पर शराब पीते थे। और बात हो रही थी कि किसी इलाका में सारी रात शराब, डांस, डीजे, गाने। तो मैंने बहनी की बात कर रहे थे कि खुदावंद की शुक्रगुजारी, अब तो बहुत ज़्यादा ऐसा बदलाव आया है कि बहनी के हालात काफ़ी ज़्यादा ठीक हो चुके हैं। हालेलुया। पहले जैसा नहीं है, जैसे पहले और लोगों की तरह लोग गाने सारी रात घरों में गानों की महफिलें होती थी। तो इस मरतबा तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, बहुत सारे घरों के अंदर खुदा ने ऐसी बेदारी पैदा की है कि लोग क्रिसमस पर मकदसों के लिए घरों में खाने बनाते हैं, नाश्ते बनाते हैं और एक दूसरे को इनवाइट भी करते हैं। तो इसे हम कहते हैं मसीही मोहब्बत। हालेलुया, हालेलुया। तो ये खुदा की शुक्रगुजारी और हमारी दुआ है कि खुदावंद ऐसी तौफीक, ऐसी खिदमत हर बंदे को दे। हालेलुया। ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम मसीह को पहचान पाएं। हालेलुया। क्रिसमस जो हमने अभी कुछ दिन पहले मनाया है, हम क्रिसमस के मतलब को देखें। अभी एक प्रस्ताव बड़ी खूबसूरत एक वर्सेस गा रहे थे और इस वर्सेस में खुदा का पाक रूह मुझे और चीजें दे रहा था आपके लिए। वो बता रहे थे, प्रस्ताव अभी गीत गा रहे थे, वो रास्ता है। क्या है वो? कौन रास्ता है? यीशु मसीह। क्रिसमस का मतलब पता क्या है? आए हम क्रिसमस के मतलब को जानेंगे। क्रिसमस का मतलब, आप एक बात को याद रखिएगा, नाफरमानी क्या है? कोई बताए नाफरमानी? मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, मैं आपको टीच करना चाहता हूं, ठीक है? नाफरमानी क्या? कोई बुलंद आवाज से हाथ खड़ा करें। नाफरमानी क्या होती है? क्या कोई नाफरमानी का मतलब जानता है? बाइबल में देख ले, हम इतने चालियां दे चौल भी खाने, चनिया ने बिरयानियां भी खा जाते हैं, ते पादरी खप जाते हैं घंटा घंटा ला के। लोग ये भी कहते हैं पादरी खता नहीं छाड़ते, पर फिर भी सानू अजे तक ये नहीं पता लगा नाफरमानी की है। नाफरमानी ते गुनाह है। कौन पता चले नाफरमानी की है? अजे भी नहीं पता चले नाफरमानी की है। हाँ, रटे लाला की सीखो, मसीहो कब हमें समझ आएगी। नाफरमानी गुनाह है। आदम ने क्या की थी? नाफरमानी। तो वो क्या बन गई? हाँ, खुदा का हुक्म तोड़ना क्या है? अच्छा जी, मैं आपको वजाहत के साथ बताता हूँ। नाफरमानी गुनाह है। खुदा की बात को ना मानना गुनाह है। अब फर्ज करिए, मैं आपको कहता हूँ किसी को भी आप ये मैं का अपनी इधर से नहीं उठाना, कोई बंदा आता है इसको पकड़ कर ले जाता है, तो अब उसने क्या की है? नाफरमानी की है। अब बात यही है। अब कलाम इसका मतलब है कि जो आदम गुनाह के अंदर गिरा, नाफरमानी के बायस दुनिया के अंदर गुनाह आया और गुनाह की हालत इस कदर जो थी बिगड़ चुकी थी कि इंसान, हम यूं ही कहते कि इंसान जो रास्ता था वो भटक चुका था। इसलिए शायर ने लिखा कि वो रास्ता है। वो क्या है? रास्ता। क्या? वो रास्ता दिखाने के लिए आया, वो इसलिए दुनिया के अंदर आया, इसलिए इंसानों के मुशाबे हो गया, वो इसलिए बशर बना, इसलिए वो कामिल इंसान बना ताकि वो इंसान को रास्ता दिखा सके। इसीलिए वो कह रहा है कि वो रास्ता है। यीशु मसीह ने कहा ना, हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा जी, रास्ते का मतलब है अगर रास्ता ठीक नहीं है, अगर रास्ता आप फर्ज करें, यहाँ पर आप जहाँ से निकलते हैं
تو آپ اچھے راستہ، آپ فرض کریں آپ یوحنا آباد جائیں گے، آپ یوحنا آباد کو تو کافی زیادہ راستے جاتے ہیں، آپ کہیں سے بھی چلے جائیں، منڈیالے سے بھی چلے جائیں، ادھر سے بھی چلے جائیں، ادھر سے 3-4 راستے آپ یوحنا آباد کی طرف جاتے ہیں، لیکن آپ اس راستے کا چناؤ کرو گے جو سب سے اچھا ہوگا اور جو آپ کو جلدی لے کر جائے گا۔ کیا لے کر جائے گا؟ جلدی لے کر جائے گا، جس میں آپ کو پریشانی نہ ہو، راستے میں کوئی آپ کے ساتھ حادثہ پیش نہ ہو، بلکہ آپ سیدھے ڈائریکٹلی چند منٹ کے اندر اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ میں اس بات کو اس لیے وضاحت کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہم نے یسوع مسیح کو سمجھنا ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر آیا، اس نے پیارے بہن بھائیوں آ کر انسانوں جیسی زندگی بسر کی، اور اس نے اپنی تعلیم دی اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا۔ ایماندار تو ہم ہیں، ہم یسوع کے لہو سے، اس کے چھڑکے جانے سے ہم مقدس تو بن چکے ہیں۔ اسی لیے کلام ایمانداروں کو بہت سارے ٹائٹل دیتا ہے، جیسے کلام کہتا ہے تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو۔ پھر بائبل ایک اور ایمانداروں کو ٹائٹل دیتی ہے، اور وہ پتہ آپ کو کیا؟ تم خدا کی خاص ملکیت ہو۔ پھر وہ کہتا ہے تم شاہی کارنوں کا، پھر وہ کہتا ہے تم ایک مقدس قوم ہو، تم برگزیدہ ہو، تم خدا کا بدن ہو، تم یسوع کی دلہن ہو۔ یہ سارے ٹائٹل کس کو دیے جا رہے ہیں؟ ایمانداروں کو۔ اور اب ایمانداروں کو ان تمام ٹائٹل کے باوجود ہمیں سیدھا راستہ جو ہے پیارے بہن بھائیوں ہم نے وہ اختیار کرنا ہے۔ اور اب ان تمام ٹائٹل کے بعد مسیحی تعلیم ہمیں کچھ اور بھی سکھاتی ہے۔ مسیحی تعلیم ہمیں پیارے بہن بھائیوں محبت کا بھی درس دیتی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مسیحی تعلیم ہے یہ ایک رشتہ داری ہے، مسیحیت ایک فیلوشپ ہے، مسیحیت ایک پیارے بہن بھائیوں آپ کو پتہ ہے مسیحیت کے اندر محبت ہے۔ یسوع مسیح اپنی تعلیم کے اندر آپ کو پتا وہ پہلے ہی کچھ چیزیں بیان کر کے گئے ہیں، اور وہ پتا آپ کو میں ہمیشہ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تمام چرچز میں، وہ میرے دل سے نہیں نکلتی، میں ان کو بار بار کہتا ہی رہتا ہوں اور وہ پتا کیا ہے؟ متی کی انجیل کا 25واں باب جو ہے وہ میری لائف کا بہت بڑا حصہ ہے، آپ سب کی لائف کا۔ سمجھیں متی کے انجیل کے اندر ہی 10 کنواریوں کا بھی ذکر پایا جاتا ہے، جن میں 5 عقل مند اور 5 بے وقوف ہیں۔ ان کے اندر اور بھی بہت ساری 1-2 تمثیلیں متی 25 باب کے اندر آپ کو ملیں گی، لیکن ان تمثیلوں کے بعد یسوع مسیح نے ایک اور بھی متی 25 باب کے اندر اور بھی ایک بات کی ہے۔ وہ بات پتہ کیا تھی؟ وہ بات تخت عدالت کی بات ہو رہی تھی، اور پتہ یسوع مسیح نے وہاں پر کیا کہا تھا؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں سجے اور کھبے نو کی کراں گا، جڑے گنہگار ہون گے کھبے ہاتھ تے جڑے ایماندار ہون گے تے کھبے ہاتھ والے نو میں کی کہاں گا۔ اس آگ میں چلے جو کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے اور ابلیس کے لیے ہے۔ تے سجے ہاتھ والے نو کی کہاں گا؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، کیا کرو؟ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس بات سے کو مراس ملو جو میں نے بنائی اور ان سے تمہارے لیے کیا کی ہے۔ اچھا جی مبارک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مبارک کے لیے یسوع مسیح نے ایک اور ٹائٹل دیا ہے، وہ میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آج ساری باتوں کا ہم سیکھیں گے، وقت تھوڑا میں آدھا گھنٹہ ہی لوں گا بس، لیکن میں آپ کو تعلیمی باتیں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، سنیے گا۔ مبارک کے لیے ایک اور خدا نے آپ کو ٹائٹل دیا، وہ پتہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ باہر تجھے تیری ماں اور تیرے بھائی بلا رہے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے جواب دیا کون ہے میری ماں، کون ہے میرے بھائی، کون ہے میری بہنیں؟ وہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں۔ کیا ہے جو وہ خدا کا کلام؟ بائبل کہتی ہے وہ یسوع مسیح نے کلام کو سننے والوں کو اور اس پر عمل کرنے والوں کو اپنے بھائی کہہ دیا، اپنے دوست کہہ دیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض کریں ہم یہاں پر سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یسوع کے بھائی ہیں، آپ یسوع کی بہنیں ہیں، آپ یسوع کے رشتہ دار ہیں، آپ یسوع کی دلہن ہیں، آپ یسوع کا بدن ہیں۔ یہ سارے ٹائٹل خدا آپ کو دینے کے لیے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ اور متی کے انجیل 25 باب کے اندر اس نے کہا وہ کھبے ہاتھ والے کو کہے گا اس آگ میں چلے جاؤ، وہ کہے گا خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تیرے نام سے موت سے دکھائے،
ہم نے تیرے نام سے بڑے بڑے کام کیے. وہ کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا. وہ کہیں گے کیوں؟ وہ کہے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے روٹی نہ دی, میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ دیا, میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا, میں قید میں تھا تم میری خبر لینے نہ آئے, میں بیمار تھا تم نے میری خبر گیری نہ کی. لوگ کہیں گے خدا تو کب ہمارے گھر آیا؟ یسوع مسیح کہے گا جب تو نے میرے بھائیوں کے ساتھ یہ نہیں کیا تو میرے ساتھ ہے. یہ ہے وہ بات جس کی میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. یعنی مسیحیت ہمیں پیارے بہن بھائیوں ایک بندھن کے اندر باندھ دیتی ہے محبت کی روح میں. اور آج آپ کو بتائیں سب سے بڑا ابلیس کا پلان چرچ کے خلاف کیا ہے؟ نفرت پھیلانا. ابلیس کا سب سے بڑا منصوبہ نفرت پیدا کرنا ہے. یہاں پر محبت نہیں ہے, وہاں پر ویرانیاں ہیں, وہاں پر رشتے ٹوٹتے ہیں, وہاں پر رشتے بکھر جاتے ہیں, بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے, گھرانے برباد ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر سب کچھ ہوتا ہے, وہاں پر برداشت ہوتی ہے, وہاں پر ہر چیز کو, دکھ کو, مصیبت کو سہنے کے لیے بھی طاقت ہوتی ہے. اور اسی محبت کو قائم کرنے کے لیے اسی لیے تو بائبل اس کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ صلح اور سلامتی کا, یہاں پر محبت نہیں ہے وہاں پر سلامتی بھی نہیں ہے. ہاللیلویا. جہاں پر محبت نہیں ہے وہاں پر نفرت ہوتی ہے, جہاں پر محبت ہوگی وہاں پر زندگیاں بچیں گی, جہاں پر محبت نہیں ہوگی وہاں پر نفرت ہوگی, جہاں پر نفرت ہوگی وہاں پر ہر طرح کا برا کام ہوگا. اس کا مطلب آپ کو پتا کیا ہے؟ ابھی سلائیڈ کو آف کر دیں, یہاں پر اندھیرا ہو جائے گا, تاریکی ہو جائے گی. تاریکی کو ختم کرنے کے لیے آپ کو روشنی کی ضرورت ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں پیارے بہن بھائیوں روشنی چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع کو لینے کی ضرورت ہے. کیونکہ خدا نے ابتدا میں جب آسمان اور زمین کو بنایا تو خدا نے ساری چیزوں سے پہلے دن روشنی کو بنایا تھا. لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو بنایا, زمین ویران اور سنسان تھی, گہراؤں کے اوپر کیا تھا؟ اندھیرا تھا, اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ اور خدا نے کہا روشنی کو ہو جا, اور روشنی ہو گئی. خدا نے کہا اچھا ہے. سو پہلا دن ہوا. پہلے دن خداوند کا روشنی بنانے کا مقصد کیا تھا؟ پہلے دن ہی سے خدا کا یہ انتظام ہے کہ انسان تاریکی کے اندر نہیں بلکہ روشنی کے اندر, تاریکی کو خدا نے جدا کیا ہے. اسی طرح ایماندار کی زندگی جو ہے وہ اس دنیا سے الگ ہے. ایماندار اس دنیا کا نہیں ہے, دنیا تاریکی کے اندر ہے, لیکن ایماندار خداوند کی روشنی کے اندر ہے. جس روشنی کو خدا نے بنایا ہے وہ روشنی کوئی اور نہیں, یسوع مسیح ہے. اور وہ روشنی اس دنیا کے اندر آئی تاکہ انسان کی زندگی, انسان کا ٹوٹا ہوا رشتہ جو خدا کے ساتھ ہے وہ پھر سے بحال ہو جائے, تاکہ ہم تاریکی کے اندر نہ رہیں. اگر کوئی آج بھی برے کام کرتا ہے وہ تاریکی کے اندر ہے, اس نے یسوع مسیح کو نہیں جانا. اور یسوع کو جاننے کے لیے پیارے بہن بھائیو آپ کو کلام کو جاننے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ نکالیے گا پہلا پطرس کا خط 3 باب اور اس کی 8ویں آیت, بڑی جلدی سے نکالیں. پہلا پطرس کا خط 3 باب 8. سنیے گا, یسوع مسیح کی تعلیم پر بات کرتے ہیں. رسول وہ ہیں جو یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں, جنہوں نے یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارا, سارے 3 سال وہ ساتھ رہے, پھر خداوند کی پریزنس میں رہے, روح القدس ان کی رہنمائی کرتا رہا. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں, میں جا کر تمہارے لیے کیا کرتا ہوں؟ دوسرا مددگار بھیجتا ہوں. کیونکہ یسوع مسیح جانتا تھا کہ تمہیں مددگار کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت ہم سب کو ہے, کیونکہ جب ہم روح القدس سے بھری ہوئی زندگی, روح سے معمول زندگی بسر نہیں کرتے تو پہلے بہن بھائیوں ہم بھٹک جاتے ہیں. لیکن جب ہمارا مددگار ہوتا ہے نا وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا. آمین. سنیے گا, پڑھیں 8ویں آیت 3 باب کیا کہ سنیے گا.
गर सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो। सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो। हमदर्द का मतलब आपको मतलब क्या है? हमदर्द सिर्फ दी मैं गल नहीं कर रहा, सारे मेरे को देखो, समझा रही है? हमदर्द का मतलब क्या होता है? रहम करने वाला। चले कुछ और भी मतलब इसके काफी ज्यादा, आगे बढ़िए। बरदराना मोहब्बत रखो, बरदराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फरोतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो बल्कि इसके बरक्स मोहब्बत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। अगर हम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं तो हमें क्या करना है? बरकत चाहनी है। क्या हम लानत करें? अगर लानत करेंगे तो लानत के वारिस हैं, अगर हम बरकत चाहेंगे तो बरकत के वारिस हैं। ये है मसीही तालीम। मैं इसके बारे में पूरी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, 10 मिनट पड़ेगा। चुनाचा जो कोई जिंदगी से खुश होना, जो कोई जिंदगी से खुश होना जी और अच्छे दिन देखना चाहता है जी, वो जुबान को क्या करे? ज़बान को बदी से और होंठों को मक्खन की बात कहने से बाज रखे। ये है बाइबल की तालीम। सामने सुना? जो कोई जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है वो क्या करे? अपनी जुबान को बदी से। अच्छा, बदी क्या है? आइए को और पढ़ देते, उसके बाद मैं इसकी डिटेल के अंदर जाता हूं। मत्ती की इंजील निकालिएगा जल्दी के साथ। आए मत्ती 5वां बाब, उसकी 43 और 44 आयत पढ़ेंगे। जी, मत्ती की इंजील 5वां बाब 43 आयत पढ़े। हालेलुया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि हाँ जी, अपने पड़ोसी से क्या कहा? मोहब्बत रख। अब पड़ोसी की डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैसेज और तरफ चला जाएगा। पड़ोसी को मैं फिर किसी दिन आपको जो है वो सिखाऊंगा। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी के बारे में भी अपने बड़ी डिटेल के साथ सीखना। पड़ोसी हमारा कौन है? लेकिन यहाँ पर कलाम क्या कहता है? तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। जी आगे। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ। अभी जो बात आप कर रहे हैं, शरीयत ये कहती थी पत्थर का जवाब पत्थर नहीं है ना, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम सुन चुके हो, कहा गया अपने पड़ोसी से मोहब्बत और दुश्मन से अदावत। शरीयत हमें ये सिखाती थी कि तू अपने दुश्मन से प्यार ना कर, उससे नफरत कर। ये कलाम की बात है। लेकिन अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। लेकिन वो कहता है तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से क्या कर? दावत रख। 44 आयत क्या कहती है? लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने जी, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। अपने दुश्मनों से क्या करो? मोहब्बत रखो जी। और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने सताने वालों के लिए क्या करो? जो हमने पतरस का खत का वाला पढ़ा कि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो, तो दुश्मन पर भी बरकत डिक्लेयर करो। दुश्मन को भी कहो खुदा तुझे बरकत दे। दुश्मन से भी प्यार करो। बरादराना मोहब्बत का मतलब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। हकीकी क्रिसमस क्या है? हकीकी क्रिसमस हमें सिखाता है कि बरादराना मोहब्बत रखो। बरादराना मोहब्बत का मतलब है ऐसी मत्ती की इंजील के अंदर हम पढ़ते हैं। जी पढ़े बेटा आगे। ताकि तुम अपने बाप के, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। कैसे आसमानी बाप क्या बेटे ठहर सकते हैं?
बाइबल कहती है अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो। इसी हवाले के अंदर मत्ती की इंजील, अब इसको पढ़ी ना दे सारा, चले पढ़ते हैं, सारे पढ़े इसको जी। क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है, और आगे और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर भी बरसाता है। तफसील के साथ यीशु कह रहा है वो अपने सूरज को दोनों पर चमकाता है, लेकिन आगे इसका जवाब क्या निकलता है, पढ़े। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, तुम्हारे लिए कोई अजर नहीं है। नहीं सेवियां दी प्लेटां उधर ही बन रही जो आईया ने, तो फिर तुहानू अजर की मिलेगा? फिर पर तुम दसोगे असीं तां सेवियां वड्डियां ने बनते ते वड्डियां तो उन्होंने जो तुहानू आईया ने, के मिठियां घालदियां के गोड़ालियां घालदियां, फायदा क्या हमें इसका अजर मिलेगा? नो। वो कहता अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या फायदा? इसके द्वारा क्या तुम्हें इसका कुछ अजर मिलेगा? आगे क्या लिखा पढ़िएगा। क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? जो लोग ऐसा करते हैं ना उनको बाइबल मसूल लेने वालों के बराबर ठहरा रही है। और आपको पता मसूल लेना कितना सख्त था बाइबल के खिलाफ। मसूल लेने वाले एक्स्ट्रा मसूल लेते थे। आज में उन कारपोरेशन के दरोगे करते हैं ना, सैलरी को मतलब लेने लेते, नामा इधरों भाई ले जाते हैं। ये गुनाह है, ये तो हम देंगे क्योंकि इनकी अब मजबूरी बन चुकी है ऐसा करना। ये अपनी राइट पर है। ये मसूल लेने वाले लोग हैं। आपको पता है मसूल लेने वाला जो गलत लेता है बाइबल उसे कितना बड़ा गुनहगार करार देती है। इसी तरह अगर बाइबल कहती तुम अपनी मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखो तो क्या मसूल लेने वाले ऐसा नहीं करते? क्या तुम मसूल लेने वालों की मानद हो? बाइबल हमें बरादराना मोहब्बत सिखाती है। बरादराना मोहब्बत का मतलब है आपके मोहल्ले के अंदर आपसे कोई मोहब्बत नहीं भी करता, आप उससे भी मोहब्बत करो, आप उसके लिए भी बरकत चाहो। गाली के बदले गाली मत दो, गाली के बदले में बरकत की दुआ दो, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहो। हालेलुया। आगे पढ़े बेटा। और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या ज्यादा करते हो? अगर तुम अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? आगे क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? जो लोग गैर कौम में जो खुदा को नहीं मानते, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जिन्होंने खुदा को कबूल किया, वो कहते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, वो भी अपने भाइयों को सलाम करते हैं। आगे बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। चाहो क्या करो? कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप। और वो क्यों जमीन पर आया? वो भटके इंसान के लिए क्यों रास्ता बन गया? क्यों बाइबल कहती है कि वो रास्ता है? क्यों बाइबल कहती है कि वो राह हक और जिंदगी है? वो रास्ता, वो कहता है पेड़ों का दरवाजा जो मुझसे दाखिल होगा वो अंदर आएगा, बाहर जाएगा, चारा पाएगा, लेकिन जो मुझसे दाखिल नहीं होगा वो चोर और डाकू कहलाएगा। प्यारे बहन भाइयों वो रास्ता है। वो कहता है कामिल बनो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और इसीलिए पलूस कहता है वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह खुदावंद का है। मसीह खुदावंद का मिजाज क्या था? ये बाइबल की तालीम है। यीशु मसीह ने कहा वो खुद खालिक बन इंसान इस दुनिया के अंदर आ गया, इंसानों का मुशाबिया, इंसानों की सूरत शक्ल इख्तियार कर ली। उसने जमीन पर आकर गाली बकने वालों को गालियां नहीं दी, बल्कि उनके लिए बरकत चाहता था। अपने सताने वालों को, मारने वालों को, ठट्ठे करने वालों को, नेज़ा लगाने वालों को, कोड़े मारने वालों को भी वो क्रूस पर एक ही बात कहता है, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। प्यारे बहन भाइयों जो शख्स आज भी गालियां बकते हैं वो तरीकी के अंदर है, जो आज भी अपनी ज़बान से अपनी ज़बान को बदी से बाज नहीं रखते, आज भी अपने होंठों से मक्कर की बातें कहते हैं, दूसरों पर
अंदर आया है। बाइबल कहती प्रार्थना मोहब्बत यकती रहो, यकसा मोहब्बत रखो, हमदर्द बनो, गाली के बदले गाली मत दो, बदी के बदी मत करो। हालेलुया। आपको पता है अगर एक ईमानदार ऐसा करता है तो याकूब का खत पता क्या कहता है, अगर कोई शख्स भलाई करना जानता है नहीं करता तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, ओ भाई बना आवाज ना बोलो, वो क्या करता है, आवाज नहीं आ रही। जो शख्स भलाई करना जानता है अगर वो नहीं करता तो वो क्या करता है, तो गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी, अगर आप जानते हैं गाली बकना गुनाह है तो आप बकेंगे तो फिर क्या होगा, हाँ तो गुनाह दी सजा, और भी बोलो गुनाह दी सजा। क्या हम मरना चाहते हैं, क्या हम दोज़ख के लिए बुलाए गए हैं, क्या यीशु मसीह हमें जहन्नम भेजने के लिए सलीब पर चढ़ा है, क्या वो हमें जहन्नम में छोड़ने के लिए आसमान से जमीन पर आ गया, वो हमारे जैसा बन गया, क्या हम जहन्नम के अंदर जाएं, नहीं। ईमानदारों समझो बाइबल हमें क्या सिखाती है, प्रार्थना मोहब्बत। बाइबल कलाम यीशु मसीह असली कलमा खुदा की जात का नक्श, उसके जलाल का बरताव, वो हमें क्या सिखाता है। हालेलुया। अपनी खूबसूरत एक बात है, मैंने इस क्रिसमस पर ये पैगाम दिया है, बल्कि मैंने 2025 के लिए चर्चेस को एक चैलेंज दे दिया है। ये आपके लिए भी चैलेंज है। मैंने आज इसलिए श्रीपुरा चर्च से छुट्टी करके मैंने आपको एक पैगाम देना है 25 के लिए मैंने चर्चेस को एक चैलेंज दिया है। और वो आपको पता है चैलेंज क्या है, वो चैलेंज ये है, यीशु मसीह ने सलीब पर क्या किया था, सबको बोलो, सबको मार दिया था। तो बाइबल क्या कहती है, कामल बनो जैसे मन चाहिए कि तानू मेरे पीछे बाइबल ज़बानी होनी चाहिए। अद्धे अर्थ मैं बोला करते तुसी बोला करो। हमने पढ़ा बस चाहिए कि तुम कामल बनो जैसे कामल बनने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रार्थना मोहब्बत को बढ़ाना होगा। हालेलुया। बदी नहीं बल्कि बदी के नेकी करनी होगी। जो आपसे बदी करता है आप उससे नेकी करो, जो आपको गालियां निकालता है, आप पर लानत करता है, उनके लिए बरकत चाहो। जो आपसे मोहब्बत नहीं करता आप उनसे मोहब्बत करो, आप उनसे लाभ करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने सलीब पर कहा है बाप इनको क्या कर। 2025 के लिए मैंने एक चैलेंज दिया है चर्चेस को, अगर आज तक आपने अपनी जिंदगी में किसी को माफ नहीं किया तो आपको 25 के आगाज से पहले आपको दूसरों को माफ करने की जरूरत है। आमीन। अगर हम दूसरों को माफ नहीं करते तो हम भी कभी माफ नहीं किए जाएंगे। एक बात को याद रखिएगा, यीशु मसीह ने एक तमसील कही थी ना, किसी बादशाह का एक कर्जदार था, कहा है ना, और बादशाह ने उसे बुलाया कि मेरा सारा कर्ज अदा कर, और उसने उसके हुजूर में मिन्नत की कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, मेरे पास अदा करने को कुछ नहीं है। तो बादशाह ने क्या किया, उसका सारा कर्ज माफ कर, उस कर्ज खुदा ने उसका सारा कर्ज माफ कर दिया। और वो जिस बंदे का सारा कर्ज माफ हो गया वो बाहर निकला और उसने जिससे कर्ज लेना तो उसे पकड़े, इसका भाई चल मेरे पैसे वापस कर। मैंने क्या मुझे थोड़ी मोहलत दे दे, मैंने कहा तेरे कोई मोहलत नहीं देनी, मेरा कर्ज हुणे माफ कर। किसी बंदे ने वेख्या, उन्हें जाके बादशाह को दस दिता, उन्हें क्या पेश किया जाए, उन्हें क्या नदान, जब मैंने तेरा कर्ज माफ किया तो तुझे चाहिए था कि तुम भी अपने कर्जदार को माफ करता, लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, इसे पकड़ लो और कैद खाना में डाल। क्या कर दो, कैद खाना के बाद सजाए मौत है। कहते ना उम्र कैद होगी फलाने, कहते हैं ना उम्र कैद का मतलब की है सजाए मौत। हालेलुया। शागिर्दों ने कहा मैं दुआ सिखा,
یسوع مسیح نے کہا جب بھی دعا کرنا جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو کیا کرتے ہیں اپنے گریبان میں ہمیں جاننا ہے. اگر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا تو ہم آسمانی باپ سے کس طرح معافی کے طلبگار ہیں. ہاللیلویا. تب تک ہمارے گناہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک ہم دوسروں کو معاف کرنا. معافی کا عمل بہت بڑا ہے. یہ 25 کے لیے تمام چرچز کے لیے ایک چیلنج ہے. پیارے بہن بھائیو اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے قصور، ہماری خطائیں، ہماری غلاظتیں، ہمارے گناہ، ہماری گندگی، ہماری ناپاکی، ہمارے تمام برے گھنونے گندے کام یسوع کے لہو سے دھل جائیں، معاف ہو جائیں، تو ہمیں آج ہی اس بات کا چیلنج لینا ہوگا کہ ہم نے اپنی لائف میں اگر آج تک دوسروں کو معاف کرنا نہیں سیکھا تو میری زندگی کا ایک عمل طریقہ ہے کہ جب تک میں معاف نہیں کروں گا، جس طرح اس نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، مجھ پر بھی فرض ہے کہ میں اپنے خلاف غلطیاں کرنے والے کو، خطائیں جو میرے خلاف برا کر دیں، ایسا کر دیں، ویسا کر دیں، میرا کام ہے ان کو دل سے معاف کر دینا. ہاللیلویا. تو یہ ہے آپ کے لیے ایک چیلنج. پیارے بہن بھائیو اس بات کو واضح طور پر یہ پاک روح نے میرے دل کے اندر بات ڈالی ہے کہ 2025 کا سال ہمارے لیے بابرکت سال ہوگا، ہماری برکتوں کے لیے ملٹی پلائی سال ہوگا، ہمیں آگے لے کر جائے گا، ہمیں ترقی دے گا، ہمیں سرفرازی دے گا، ہمیں لعنت میں نہیں رہنے دے گا، ہمیں شکرگزاری کے لیے یہ 25 سال بن جائے گا ہمارے لیے. لیکن جب تک ہم اس چیلنج کو قبول نہیں کرتے، آج بہت سارے دنیا کے اندر لوگ اسی وجہ سے دکھ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن بائبل کے اندر ابھی ہم نے پڑھا جو زندگی کے اندر اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، اپنی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے، وہ کیا کرے؟ اپنی زبان کو بدی سے تو گہان کر لائیں تو بدی نہ پاوے ماما اپنی پترہ کو بڑی جانا ہے. ہاللیلویا. ایک بات کو یاد رکھیے گا، میں نے ایک اور 25 کے لیے ایک اور ویژن جو ہمیں 25 کے لیے پاک روح نے دیا ہے. میں نے بہت ساری ماں کو دیکھا ہے وہ اپنے بچوں پر قرض ڈکلیئر کرتی ہیں، یہ بھی بدی ہے. ان ماؤں کے لیے بھی پیغام ہے جو اپنے بچوں کو گالیاں نکالتی ہیں. میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں مائیں کہتی ہیں پرا مار، میں نہیں کہنے لگا، میں کسی نکال دے سکتا پرا مار پھائے لاگ دے پھوڑی نکلے تو راہ نکلے تو وہ نکلے اینڈ کھٹیا پرانیا. آپ تو بدی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ نہیں جانتے آپ اپنے بچوں پر قرض ریلیز کر رہے ہیں. سمجھا رہی ہے نا؟ اگر آپ کا بیٹا نہیں مانتا اور پھینٹی لاؤ اور پٹھا ڈانگ دیو اور ادھر دماغ سے تھوڑے سے خون جاوے 5 منٹ الٹا لٹکاؤ بولو، لیکن اپنی زبان سے قرض مت ڈکلیئر کرو. بائبل کہتی ہے اپنے بیٹے کو راہ راست پر لانے کے لیے چھڑی سے مارنے سے ڈرے گا، وہ تیرے مارنے سے مار نہیں جائے گا بلکہ موت کی راہوں سے بچ جائے گا. قرض مت ڈکلیئر کرو بہنوں بھائیوں. اپنے بچوں کو برکت دے، اپنے بچوں کے لیے برکت چاہو، لعنت نہ چاہو. آپ کی چاہے بیٹی ہے بیٹا ہے کبھی اس کے لیے غلط الفاظ مت. آپ شیخو پورا کے اندر جس پاسٹر نے اس ہارمونیم کو تیار کیا ہے، میں جب اس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، جب میں اس کو 2-3 دفعہ میں اس کے پاس گیا اس ہارمونیم کے لیے، اس کے بڑے بڑے بیٹے تھے، سنیل سے دل سے بھی بڑے. وہ ایک بیٹے کو کہتا بیٹا یہ پکڑ کے پکڑا، وہ پکڑاتا کہتا خدا تجھے برکت دے. وہ اپنے بچوں کو کوئی بھی کام کہتا ہے وہ کرتے ہو، کہتا خدا تجھے برکت دے. میں اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کے بچے انجینئر، ان کے بچوں کے لیے امریکہ سے ویزے، یہ وہ پرستار، ساری برکتیں اس کی نسل پر. آج ہماری نسل پر برکت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے بچوں پر برکت ریلیز نہیں کرتے، ہم قرض ریلیز کرتے ہیں، ہم لعنت کرتے ہیں، ہم برکت نہیں کرتے. لیکن بائبل کہتی ہے لعنت نہ کرو، تم برکت کے ہونے کے لیے وارث کے لیے بلائے گئے ہو، تم برکت کے وارث ہو، لعنت کے وارث نہیں ہو. آج یہ میسج ہے ماں باپ کے لیے جو اپنے بچوں پر قرض لعنت ریلیز کرتے ہیں، وہ اپنی زبان کو بدی سے باز کر رہے ہیں. اسی لیے تمہارے بچے آج نالائق ہیں، اسی لیے تمہارے بچے پڑھ نہیں پاتے. کہ میرے سے کہنے مریم نواز بڑی چنگی جنہیں کارپوریشن دی نوکریاں دے رہے، کارپوریشن چی نہیں رہنا. یاد رکھو اگلی نسل کے لیے برکت چاہو، کہو خدا تجھے برکت دے، خدا تجھے لمبی عمر دے، خدا تجھے پروفیسر بنائے،
बच्चों को भी मौत की तरफ लेकर जा रहे हो। मैं ऐसे माँ बाप को आज मैसेज देना चाहता हूँ, 2025 के अंदर आप अपनी जबान को बदी से बाज रख लें, बचाएं अपने आप को बदी से। अपने बच्चों को भी आप जिंदगी देंगे, आप अपने बच्चों को भी जिंदगी की तरफ लेकर जाएंगे, आपके बच्चे बड़े बड़े वक्तों पर जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारी जिंदगी में आज क्यों दिन अच्छे नहीं है? आज ये मसला है। यीशु मसीह की तालीम को पढ़ो, गाली के बदले गाली ना दो। अगर आप बच्चों को, किसी को, पड़ोसी को, मोहल्ले में किसी के साथ भी आज पैसा बुरा सलूक कर रहे हैं, तो फिर आप चर्च होने का क्या फायदा? आपको पता है बाइबल एक बात और कहती है, जो जानबूझकर गुनाह करता है वो ज्यादा सजा पाएगा। है अपने को मकान ना हो सकता तो सिर पर ने आगे से जावे, बड़ी सजा दे हो सकती है। अपने को मैं कहता है एक अंदाजा ही खा लिया, आगे तो है ही ना, तो बड़ी सजा और की हो सकती है। फिर जो जानबूझकर गुनाह करता है वो बड़ी सजा पाएगा। हालेलुया। क्या कुछ जहन्नम से भी बड़ी सजा है? नो 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 नो। बात को समझें। आप चर्च होने के बावजूद, चर्च आने के बावजूद, कलाम सुनने के बावजूद, बपतिस्मा लेने के बावजूद, चर्च में सारी खिदमत करने के बावजूद, चर्च के खाने पकाए, रोटी बंडी, सारा कुछ ही कीता, लेकिन फिर बाहर जाके गाली कटियां, लड़ाइयां झगड़ियां, मारपीट की है, तो फिर बाइबल इसके बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। हालेलुया। इसीलिए मोहब्बत, प्रार्थना ना मोहब्बत, एक हो जाओ, शांत दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो। हालेलुया। बदी के बदी मत करो, बदी के नेकी करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, उन पर लानत ना करो, उनके लिए बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए भलाई करो। और इसीलिए तो रसूल कहता है, ऐ भाइयों, अपने बुराई जाने पर तो निगाह करो, तुम किस लिए बुलाए गए हो? तुम पकीज़गी के लिए बुलाए गए हो, हम बुरे कामों के लिए नहीं बुलाए गए, हम गलत कामों के लिए नहीं बुलाए गए, हम पकीज़गी के लिए बुलाए गए हैं। और बाइबल यही कहती है कि वहां पर सिर्फ पकीज़ा लोग ही दाखिल होंगे। हालेलुया। इसीलिए हमने नफरत को अपने दिल से मिटाना है। वो बाप, आसमानी बाप, जिसने हमारे लिए अपनी जान फिदिये में दे दिया, उस खुद खालिक जमीन पर इंसान बन कर आ गया, सलीब पर चढ़ गया, दुख उठाए, जिसने आकर मुर्दों को जिंदा किया, अंधों की आंखें खोली, वो आज भी मेरे और आपकी जिंदगी में सब कुछ करेगा और करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात को याद रखिएगा, 2025 के अंदर आपको इस चैलेंज को लेना होगा। अगर आपने माफ नहीं किया तो आपको माफ करना होगा, आपको सुलह के बंध में बंधना होगा, आपको यकसा रहना होगा, आपको बराबरना मोहब्बत करनी होगी, आपको दूसरों के लिए बरकत चाहनी होगी, आपको दूसरों के लिए मोहब्बत के पैगाम को सुनाना होगा। जो हमसे प्यार करते हैं, हमने उनसे ही नहीं बल्कि आगे उनसे भी प्यार करना है। प्यारे बहन भाइयों, जो हमसे प्यार नहीं करते, ये चैलेंज है हमारे लिए। हम एक दूसरे को माफ करके, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करके, नफरत का खात्मा करके, अगर हमारी जिंदगी में आज भी नफरत है, मैं देना भी नफरत करना, मैं देना भी करना, मैं इनको नहीं बनाना, मैं इनको नहीं सलाम करना, मैं ऐसा ही करते हो तो गैर कौम वाले भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, याद रखिएगा नसीहत हमें क्या सिखाती है। हालेलुया। हम मसीहत के पैगाम को समझें। मसीहत कोई मजहब नहीं है, मसीहत एक रिश्तेदारी का नाम है। मसीहत प्यारे बहन भाइयों, खुदा के साथ टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने का नाम है, जिसमें हम मसीहत के अंदर एक हो जाते हैं, अपने बाप के साथ मिल जाते हैं। वो है मोहब्बत। हम उस मोहब्बत में एक हो जाए। हालेलुया। अगर ये नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा नहीं है। आज अगर आप अपनी जिंदगी में फायदा लेना चाहते हैं, तब उस यीशु को अपनी जिंदगी के अंदर लेना होगा। जब वो जिंदगी में आएगा तो तब नफरत नहीं होगी। आए, मैं आज आपसे कहता हूँ, आज ही एक फैसला चर्च करके जा रहा है, असी घर जाके जिन्नियां नफरत दियां पंडां न सारियां चुक के आज उन्होंने ढेर ला के उन्होंने अग च साड़ के सुआ कर देना। हालेलुया। अब असी फायर मंगना यीशु दे नाम ते नफरत दियां पंडां, ए नफरत दियां पंडां रूढ़ी ते नहीं सुटनियां। रूढ़ी ते कई कपड़े सुट देंदे और टाकियां उड़ा के फिर आ जांदियां ने, भैणां किते चाले नूं पोची मारन लई रख लोगा।
फिर नफरत को पोची नहीं रखना, इन्होंने साड़ के स्वाही कर देना है। नफरत को मिटाओ अपनी जिंदगी से। वो नफरत खत्म करने के लिए मोहब्बत बनकर इस दुनिया के अंदर आया है, तब हमारा हकीकी क्रिसमस है। हालेलुया। हे लीरा पूरा मिसार दो आज ही मरा तो कोनी आया बाबा एन साफ कर भी रख ले, न टाकी ना मानी, खत्म कर दो आज। नफरत को मिटा डालो। नफरत अब्लीस की तरफ से है, मोहब्बत खुदा की तरफ से है। नफरत से मौत है, मोहब्बत से जिंदगी है। मैं इसलिए आया ताकि लोग जिंदगी पाएं और आपको कसरत की जिंदगी लेना चाहता है। हालेलुया। वो रास्ता है जिंदा जिंदा ते ये रास्ते ते चल के भी तुसी पुठे काम करने ने समझो तुसी गलत रास्ते ते जे है। वो कदे गलत रास्ते पै गया और जो कहना लग भी पीड़ हुंदा है। कईयां नूं धरन भी पै जांदी है, कईयां दी मक्खियां भी चढ़ जांदियां ने, कईयां दा अपने नहीं आंदा, गड्डियां पंचर हो जांदियां, किसे दे बैरां भी टुट जांदे ने। ऐसा होता है ना, अगर आप सीधे रास्ते जाएंगे जो मैंने आपको बताया है, आए इस रास्ते पर चलें, आप सीधे मंजिल तक जाएंगे, टाइम पर जाएंगे, कभी लेट नहीं होंगे, डायरेक्टली आसमान की बादशाही में चले जाएंगे। वो आपको कहेगा है मेरे बाप के मुबारक लोगों, इस बादशाही को मिरास में ले लो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई आलम से क्या की है, तैयार की है। हालेलुया हालेलुया। ओ बादशाही के फरजंदो, समझो इस बात को, निकलो तरीके से। अरे यीशु को कबूल करने के बाद भी तरीकी है तो ये बड़ा खतरनाक काम है। इससे बाहर आ जाओ, मोहब्बत भरी जिंदगी बसर करो। आए अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। हालेलुया। मैं चाहता हूँ हर एक दुआ करे, सब हाथ आसमान की तरफ उठ जाए। अगर आपने आज तक माफ करना नहीं सीखा, अगर आज तक आपने अपनी जुबान से अभी तक आप बदी कर रहे, गालियां निकाल रहे, गंदी बातें करते हैं, गंदी